Saudara, jumlah negara Eropa yang akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat kian bertambah. Yang terbaru, pemerintah Inggris akan mengakui Palestina jika Israel tak kunjung mengakhiri genosida dan blokade batuan yang menyebabkan kelaparan warga sipil Palestina. Sebelumnya, saudara, Prancis telah lebih dulu memberikan sinyal kuat perubahan sikap untuk mengakui Palestina di Majelis Umum PBB September mendatang. Israel ketika tengah mengantre bantuan. The United Kingdom is now on a pathway to recognize the state of Palestine in September before UNGA. We have always believed that there is no better vision for the future of the region than two states, but the decision that we have taken today puts us on a pathway towards recognition. And over the next 8 weeks, what we are attempting to do is affect the situation on the ground. We have seen the most horrific scenes. The global community is deeply offended by children being shot and killed as they reach out for aid. Sebelum Inggris, Prancis telah lebih dulu bersiap mengambil langkah bersejarah dengan secara resmi mengakui negara Palestina dalam sidang umum PBB September mendatang. Presiden Emmanuel Macron akan mengumumkan keputusan ini sebagai upaya mendorong negara-negara lain mengikuti jejak serupa. Keputusan Macron muncul ketika Israel masih melancarkan agresi brutal ke jalur Gaza sejak Oktober 2023 yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi warga sipil Gaza. Selain itu, Prancis melalui Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot bilang mendukung solusi dua negara, Palestina yang merdeka bisa hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Sebelumnya, Prancis sempat mengusulkan pengakuan Palestina dilakukan secara terkoordinasi bersama normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel. Namun, pendekatan ini menemukan jalan buntu. Deux États, qui est la seule susceptible de ramener la paix et la stabilité dans cette région, est en danger de mort. Et qu'il fallait créer les conditions pour qu'elle redevienne crédible. C'est pourquoi nous avons décidé, il y a à peu près 9 mois avec l'Arabie Saoudite, de prendre une initiative, de créer une dynamique conduisant les parties prenantes, à la fois l'autorité palestinienne, les pays arabes de la région, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale, à prendre des engagements. Keputusan pemerintah Prancis lewat pernyataan Presiden Macron untuk mengakui negara Palestina yang berdaulat disambut baik oleh pemerintah dan warga Palestina.
Menurut pemerintah Palestina, langkah Prancis adalah langkah yang tepat dan memang seharusnya dilakukan sejak lama. We thank France for this step, and this is France is fulfilling its moral and legal and diplomatic responsibility toward the state of Palestine. This recognition is important at this time while the Palestinian people are under existential threat by Israel. France is coming and saying that we believe in the right of the Palestinian people to self-determination. We are supporting the Palestinian people and their lives and their future, so we are recognizing the state of Palestine. Dengan rencana Prancis dan Inggris ini akan menambah jajaran negara yang menyatakan mengakui negara Palestina, yang saat ini ada 143 negara dari 193 negara anggota PBB. Periode tahun 2024-2025, negara yang menyatakan Palestina sebagai negara merdeka adalah Spanyol, Irlandia, Norwegia, Jamaika, Trinidad dan Tobago, Barbados, dan Bahama.